नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्चा गोटे नुआ भिडियो को आम ओडिया पाठशाला को आपको स्वागत। आपने केमती अच्छे आशा कर बहुत ही भल थे मुझे बहुत ही भल अच्छे। जदि चैनल के नुआ अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियोस को लाइक करूँ शेयर करूँ सांग सागर जहाँद्वारा कि समस्त बेनिफिट्स पाइपर। तो यहाँ हूँ 10th क्लास प्रथम विषय पोषण। आम पढ़ा आज कौन खाद्य ग्रहण पाकक्रिया केमी इंजेक्शन एंड डाइजेशन केमी हो आहार नलीर विभिन्न अंशर होता पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया निम्न प्रदान करागला। मुख गहर आम पाटी बाटे खाद्य ग्रहण खाऊा खाद्य को प्रथम दांत भल भाव चर्वण कर छोट छोट खंड परिणत करे। यही समय लाल टायलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नाम दी शर्करा परिणत करे। मैंने से कहला कौन आम पार्टी जो टायलिन सिक्रेशन होता जो टायलिन एंजाइम बा टायलिन लाल लाल जो टायलिन अच्छी सी क्या डाइजेस्ट कर कहार माने कौ जातीय खाद्य को सी हूँ कौन जटिल सरल आकार परिणत कर डाइजेशन करुच्ची ना श्वेतसार जातीय दांतर चोबेकी कौन हो हजम हो ठीक अच्छे। एठार श्वेतसार व्यतीत अन्य कौन खाद्य हजम हुए ना श्वेतसार केवल हजम हुए। श्वेतसार टायलिन आम्लीय परिवेश माल्टोज ताने श्वेतसार माल्टोज रे परिणत करके से कौन डाइजेशन करे। यही लाल बैक्सीसिडल एंजाइम खाद्य अनिष्टकारी बीजाणु मान को नष्ट करती माने बैक्सीसिडल एंजाइम कौन करे खाद्य अनिष्टकारी माने जो मैंने आम भल नुह जो एंजाइम गुड़ा से कौन करे नष्ट करे। यही कारण स्तन्यपायी प्राणी मैंने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर में होता क्षत गुड़ी को भल करते मैंने आमर से जो बैक्सीसिडल एंजाइम अच्छी बोली से जी बहुत सारा स्तन्यपायी प्राणी कौन करती जीभ द्वारा चाटी चाटी क्षत स्थान बहुत प्राय टाइम भल कर भी दिखती ठीक अच्छे। तापर आसला ग्रास नली बा फूड बोलस जोटा फूड पाइप जोटा कहते जो नली बाटे खाद्य जाऊँगी नरम खाद्य पिंडा फूड बोलस गलेट बाट दे ग्रास नली मध्य प्रवेश करे। एठारे कौन प्रकार खाद्य हजम हुए ना ग्रास नली पुनःसरण बा पेरिस्टालिसिस द्वारा खाद्य पाकस्थली पहुँचे। पेरिस्टालिसिस कौन मुझे कही आम खाद्य नलीटा हूँ कौन गोटे मस्कुलार बा मांसपेशी रे हेची तो से मस्कुलार मुवमेंट टाको कहते कौन पेरिस्टालिसिस। तापर आसला कौन पाकस्थली पाकस्थली टाको इंग्लिश रे कहते स्टोमाक। पाकस्थली कांथरे रही पेशी गुड़िकर बारंबार संकोचन प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ खंड गुड़िक भांगी अति सूक्ष्म खंड परिणत हुए। पाकस्थली निःसृत पाचक गैस्ट्रिक जूस खाद्य सहित मिसी एक प्रकार तरल मंड बा चाइम रे परिणत करे। लवण आम्ल पाक मंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणु नाश करे। ताने से कौन कहला जो स्टोमाक को जाए ये कौन मैंने कौन बारंबार संकोचन प्रसारण धर एमती हो पुणी एटा कौन छोट हो तो यहाँ बड़टा एमती बढ़िक रही संकोचन ये छोटा हेल्ले संकोचन बढ़िले प्रसारण तेने प्रसारण संकोचन है मैंने धर गोटे तुम गोटे पॉलिथिन रे गोटे माटी खंड को धरीच तुम फास्ट कौन कर पूरा माटीटा पूरा फुले तो पिटी पिटिकी छोट करद छोट कला मैंने कौन सेमती आम खाद्यटा एत भी टाण नुह तो तेणुक से मुवमेंट आम ठीक ठाक पेरिस्टालिसिस होगी कौन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन हुए। एसीएल जी सब आम अम्लात्मक जीवाणु मान अम्लता करने जीवाणु नाश करे। पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम था गोटे पेप्सिन गोटे लाइपेज। पेप्सिन लवणाम्ल माध्यम सक्रिय हुए प्रोटीन खाद्य को प्रोटीएजेस पेप्टोन रे परिणत करे। एठारे अल्प परिमाण लाइपेज से स्नेहसार खाद्यर हजम आरंभ होता है मैंने स्टोमाक आम कौन है स्नेहसार खाद्य हजम आरंभ है। देखिए कौन देख पुष्टिसार पेप्सिन प्रोटीएजेस पेप्टोन ठीक अच्छे। स्नेहसार लाइपेज फैटी एसिड ग्लिसरॉल यानी स्नेहसार लाइपेज एंजाइम द्वारा आम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल परिणत हुए। ग्रहणी ग्रहणी द्वारा कौन क्षुद्रांतर ग्रहणी ठार यकृत खेरित पित्त अग्नाशय खेरित अग्नाशय रस यथाक्रम खाद्य राशि मिसे पित्त बाइल रे कौन एंजाइम न था ए पित्त लवण बाइल सल्ट्स खाद्यर अम्लता दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन कराई थाए।
ସ୍ନେହସାର ପିତ୍ତ ଲବଣ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ, ମାଲ୍ଟୋଜ ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ ହେଇଥିଲା, ମାଲ୍ଟୋଜରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେବ, ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜେସରୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେବ, ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ହେବ। ଜେଜୁନମ ଇଲିୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜେଜୁନମରୁ ଇଲିୟମରୁ କ୍ଷେତ ଆନ୍ତରିକ ରସ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ଜୁସ୍ରେ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ ଆନ୍ତରିକ ଏମାଇଲୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିଏଡ୍ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ମିଶିବ, ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ରେ ତିଆରି ହେବ। ତାହେଲେ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଜମ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ଅବଶୋଷଣ, ତାପରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ଆବଜର୍ପସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ପାସିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧ, ସୁରାସାର ଇତ୍ୟାଦି ଅବଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମୀକରଣ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ମଳତ୍ୟାଗ ଏଗେସନ୍ ବା ଏଜିସନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକକାଳୀନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ମଳ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଓ ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ଏହିସବୁ ହୋଇଥାଏ। ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କାହିଁକି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ? ପୃଷ୍ଟିସାର ହଜମ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଜାତୀୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳ ପରିବେଶ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି ତମ ପାଇଁ, ତମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ମୋ ପାଇଁ କାମ। ସରିଗଲା ଚାପ୍ଟର, ତୁମ ପାଇଁ କାମଟା ତମେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ଜୀବଶରୀର ଗଠନ, ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାର: ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳହରି, ଶୈବାଳ, ରସାଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜିକା। ତାହେଲେ ପରଭୋଜିକା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର: ପ୍ରାଣୀ ପୋଷଣ, ମୃତଜୀବୀ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ, ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ହରିତଲବକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂଯୋଗରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯଥା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷିତ ହୋଇ ରହି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଳର ବିଘଟନ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁରୁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ମଣିଷର ପାକନଳୀ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଳଦ୍ୱାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବ 6ରୁ 9 ମିଟର। ଏସବୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଲିପିଡ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଟୋଟାଲି ସବୁ ମୁଁ କହିଦେବି। କେଉଁଠୁ କେତେ ଲେଖିବ ବହିରେ ମାର୍କ କରିଦେବି। ବହିରେ ମାର୍କ କରିଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବହିରେ ମାର୍କ କରିଦେବ। ବହିରେ ମାର୍କ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଫୋନ୍ ଦେଖିକି ଲେଖିବାଟା ଏତେ ସହଜ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ
से पर्यंत रोचे चैनल जब नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियोस को देखूँ लाइक करूँ सांग शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त बेनिफिट पाइपर तो से पर्यंत रोचे टिल देन टेक केयर बाय बाय।